forget to like and subscribe, guys. Lala Vlog. Shout out everybody. Okay. Don't forget to like and subscribe. Hello, subscriber. Hello, viewers. Okay. I'm 43 years old from Bohol, Philippines, guys. Hello, viewers. Don't forget to like and subscribe. This is Lala Vlog and my YouTube channel. Have a nice day, guys. Have a nice day, guys. Don't forget to like and subscribe. I'm using this OT21. Galing po ito ng Korea. Good morning, good morning. Thank you, viewers. Thank you, viewers, for like and view my live this morning. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Huh? Hi, partner. Thank you. Thank you sa mga nag-subscribe dyan. Yes, di. Okay. Try na to yung number ni mo dinebe. Yung number ni sa ID ba? Yung pwede ba na-type dito sa meta? Testing ni. So, ayan guys. Settings. Titanawa diya sa akong kuan. Sa akong dashboard. Wala lagi. Sayang. Di makitaan man ani mo kay diyan na sa settings tanawon siguro nimo. So ayan na po guys. I'm finished to sunod yung settings niya sa meta verified. murag ka na man siguro. Murag ka na. Oo. Teka, dito sa akong sulani kana ana akong Facebook. Nalablog naman eh. Oo, testingin sa dito sa akong kuan. Kay gahapon dashboard man siguro to. Kani? No, tanaw do. Dashboard. No. Niya. Ang taas ato katong pila. Continue to level journey. Gahapon kay ni kuan man siya gahapon. Wait lang mga darling. Diri man to lang nakita. Try lang na. Meta verify. Mura mo ito yan. Asa ba to eh? Ang dati. Model content. So, kung pangitaon dito sa dashboard, ibog naman ko. Asa ba na? Settings mo siguro. Ipagita settings ko. Kalipat naman ko.